gađa tamo. Eno bi iza stupa. Ne znam. Jebote.
Šta je, sa ćoška? Dio. Ne, ubili ste Aleksu! Sad ste najebali. Sam ti rekao! Gdje ste, drugari? Zdravo! Viš tu trebaš, tamo da svetli, ne u mene. Gledaš, samo desno, levo ga gledaš. Pogođen, pogođen! Evo te što izjavite za televizore. Znam. To je to. Predaj se! Nema šanse! Ajde, izađi. Aleksa, stani tamo gdje si bio. Tamo stani gdje si bio. Ti ne izlaziš, ti stojiš uvijek tu. Nema nigde onda odavde da izađe. Ovdje ima dve prostorice. Hajmo. Idi na prozor. Pazi, tamo ima neprijatelj. Put, ej, put. Ljudi, jel hoćemo? Držite put, držite put. Nije meni dobar ovaj okvir. Tu je. Mene pogodi rikošet. Si pogođen? A, dobro. Da, izašao, ajmo. Dobro. Pa mislim, najebo se svakako. Idi, pa mislim kako hoćeš. Idi ga leči. Čisto, ajmo. Gasi. Si živ? Ćemo da idemo po vozilu. Ajde, Snežo, idemo po vozilu, znači.
metar napred. Zatvori lijepo vrat. Zatvori lijepo vrata, neko nije zatvori vrata. Drži vrata samo onda. QRF vozilo dovezlo VIP-a na safe place, misija ispunjena. Dobrodošao VIP-e, spasli smo te, svaka čast. Jesi živ, zdrav, malo ti lice nije u redu, ali dobro.